Start na tayo. Foul. Ang number 1, foul. First quarter pa lang, upo ka na mamaya. It's getting out tonight. Ha? Ma? Wala ko karta, day. Mangayo na lang. Mangayo na lang kayo balato, day. Yusef. Marlon Batino. Rivera. Ang galing. Yun! Grabe! Grabe ba? Humahang time. Iba talaga pag may inspirasyon. Inspiration? Oh, Inspiration? inspiration. Technical agad. Nanakit kasi yung first quarter pa lang. Malapit tayo doon, no, para makita yung mga audience impact. Ayan po, score natin 4-5 pabor sa Blue Eagles. Number 6, wala. Lampas, super langit. Ito si ano. Oh. Ayan na si... Dito tayo sa referee, maganda itong may kinakain eh. Yusef, dire-diretso. Wala, rebound by Kape. Red. Ang galing. 7-4, 3-point lead. Yes sir, how are you sir? Love you sir. Nag-vlog ako eh. Dapat pag nag-vlog ka, hindi ka bias. Bang! 3 points!